hoki banget ya bisa 40, 50 malah. For now I just keep coming, yeah, I just keep coming. Yeah. Let them talk then. Yeah. Right guys, welcome back. Hari Kamis tanggal 19. Oh guys, one more day. Well ya, satu hari lagi habis hari ini dan gue off. Right, ini sini jam 9. Ya jam 9 lah, lewat 2 menit. Lihat nih guys, 2 hari kita nggak hujan di sini ya. And that's it, you know. Hujan lagi, lihat nih, mendung. England. Right, gue nih clear 1 di sini nih. Urutan 1 ya. Oh, ada one car nih, the 3rd Avenue. Oh, just got job. Sandra, oh nice. Got Sandra, selalu tip, lovely customer. Pas lagi nggak jauh dari sini nih. So ya, sekalian update ya. Jam 9 gue baru di 67 pound guys, 67 pound. Again, it's not great but it's alright. Gue mulai juga jam pertama gue mau jam 7 jam 7 jam 7 jam 6.45. So 7 apa kurang lebih 2 jam ya, hampir 2 jam ini. Habis nih jam 2 jam, kurang lebih 2 jam 70 pound. Inilah bedanya ya, kalau gue mulai pagi banget, mau saya sampai di sini Canvey jam 6. Sampai di Canvey jam 6. Itu biasanya di jam 7 gitu gue udah di minimal 30 ya. 30 kalau lagi hoki banget ya bisa 40, 50 malah. So ya tadi gue ya jam 7 baru 1 jam 10 poundan gitu. Selalu duduk depan deh. Morning Sandra. Hello. You alright? I'm good, and you? What's your head? Rushing about this morning, my daughter texted me and she said, Mum, can you go over home and look after Prince after you've been shopping? Because me ship's been delayed. Oh. So I said, at Portsmouth. So Oh. I said, yeah, alright then. Anyway, I've got up, rushing about, shower, Yeah, done yeah. all that, and done sandwiches for my husband and me to take over there and Yeah, run yeah. in there, you know. And next minute, my grandson's phoned me up. Hello, Nan, have you left shopping yet? No, darling, I'm just going to leave it in a minute. Oh, Yeah. he said, I've been at one job, I've done that. I went, right. Yeah. He said, and I've got to go over Kings. I've only got to do a little job over there. Then I haven't got nothing else until 11. Yeah. Back on Kings. So I said, oh no, round the corner somewhere. Oh, I don't know. So I said, all right. He said, so you don't have to come over. Oh, I said, all the rushing about, getting all up and bothered. Bloody hell. So I said, okay, darling. He said, I had a bad job yesterday, Ned. I said, did ya? He said, yeah. He said, I had to put lights in this loft. Yeah. He said, every time I switched the lights off, so the lights downstairs went off. He said, anyway, he said, I've got a few working. He said, I said to him, I'll be back in the morning early. Yeah. So she said, yeah, that'd be no problem. Went back, he said, I just went in there, looked at it, right, that's it. And he done it all. He Oh. said, now they're all working properly. He said, I'll put the ones in the loft on a different circuit. And Yeah. so I said, oh, I said, you clever sort. I Oh, said, nice you, then. yeah, I said, did you tell Gary? Because his boss is away. Yeah. I said, did you ring Gary up and tell him? He went, yeah. He called me a dozy git.
said, oh, well, I said, there you go, darling. Mm. Busy morning for you then, eh? Yeah. And I ain't even been shopping yet. Hectic. Yeah, well, you're going shopping now. Gonna get this done. Yeah. Oh, I thought, oh. So you're going to Morrison then, not Lidl? Yes, please. No, Morrison's, please. I go Lidl's Tuesdays. Oh, you have schedule already. And Which one? Morrison's Thursday. Sometimes you just wish they have everything that you need, right? One place. Yeah, yeah. Instead, you're going. Yeah, but, I thought, oh, well. They don't do my milk in Lidl's. Yeah. They only do the bottles. Okay. And I had the carton milk, the long life carton milk. Yeah. But they only do the bottles, and I don't like the bottle ones. Yeah. So I thought, oh. It's been nice the past few days, and now, back to Yeah. normal. Yeah, back to square one again. They did say that, I think it's in Scotland, they've got snow. But they always have snow up there though, don't they, really, Scotland? Yeah. It's So- normal for them. Yeah. They did say it's going to rain like this all day. I'd like to know where it's coming from. Could be coming from the North Pole because it's all melting. Probably. Because it's rising up, doesn't it? It rises up. Well, for now, you just keep coming. Yeah, you just keep coming. Yeah. So when my grandson leaves at 11 Yeah. to go back to work, Mm. my daughter will be in about half 11. So he'd be alright. You're pretty much working as a team, eh? And that's what it's supposed to be, eh? Yeah, Helping each other. yeah. Really nice. Oh, I'd do anything for Dion and Kieran. Mm. They're always there for us, and we're always there for them, no matter what. Yeah. If she wants any money and I've got it, she can have it, Yeah. you know. We help her out as much as we can. Yeah. It's nice. Really nice, Well, she's lost a lot of money since Dave's died. Yeah. I mean, she's lost just over £1,900 a Wow. month. That's a lot of money to lose, Yeah. you know. So that was with his pension, private pension and all that. Minnie was paying some tax on it, but he was still getting a fair bit, Yeah. you know, 1,900, yeah. Is it 1,900? 1,900? Yeah, something like that. Yeah, it's a lot of money. Yeah, it's all what he worked for. Yeah. And now, because he's gone, Dion don't get anything because they weren't married. Yeah. She don't get nothing, no help at all because they weren't Yeah. married. And I said to Dion, I said, bloody hell, Dion, I said, you was with him for 32 years. Yeah, that's the thing, Jesse. You got not that paper, Yeah. legal paper, it's a shame, eh? It is. 32 years. Got nothing. Yeah. No, we moved in, they've been there It's, since last week. I'm just gonna tell you, it's gonna stay there for ages. Yeah, Can put a fish there. yeah. Typical council and English workers. Yeah. People been complaining about bottles for Yeah. ages. Right. Pay by card, yeah? Cash. Oh, you please. got cash this time. Yeah. Yeah. I've only got a £20 note, is that too early? Yeah, it's alright. Oh, It's can you take 9? well, thank you so much. Thank you. There you go. Thank you. Alright, good to see you again. Thank you. Yeah. People will start talking if you keep picking me up. Oh, look at that old girl with a young man. Let them talk then. Yeah, if they've got nothing else to do. Yeah, just gossiping, yeah. Right, then, thank see you you. later, Sandra. Yeah, You take bye-bye. care, bye. Right. Sandra. So intinya sih, intinya aja ya, obrolan gue.
Ya nih pagi dia sibuk aja. Dia biasa ke anaknya jagain cucu, sama ada anjingnya. Cuma gue bilang tadi mereka tuh keluarga tuh saling bantu gitu loh. Which is, ya gue bilang ya bagus ya kan. Harusnya begitu. Jadi ini pagi dia sibuk aja deh. Sini sana terus, anaknya yang cewek minta tolong. Suaminya sakit lagi. Plus itu gitu loh, suaminya sakit. Dia harus jaga suaminya, makanya dia tuh yang sana sini. Oma Sandra. Right. Ya tadi 8 pound guys, dikasih 9 pound, tip 1 pound. Dia selalu ngetip dia 1 pound gitu, kadang lebih dikit. Cuma ya itu, lihat aja tadi masuk duduk langsung tuh ngoceh. Cuma itulah mereka, gue udah bilang orang tua ya, keluar kayak gini nih naik taksi, apalagi ya kayak ini udah kenal sama gue kan, udah biasa. Enak aja buat mereka tuh bisa ngeluarin gitu loh. Upsi daisy. Belum gue masukin nih 8 Sandra, 9 tip 1 pound, so 76 pound, jam 9 lewat 17. Ya goal hari ini, gue selalu bilang gini ya, 200 juga udah cukup, but yeah, I will see, 250 would be nice, 300 even better, but nah guys, 300 itu kalau untuk kayak hari biasa begini ya bisa, kenapa enggak ya kan. Ya kayak 2 hari belakangan kok kan, 271, 261. Kalau gue mau stay till about like ya 6 jam 6 ya bisa dapat ya 12 jam. So ya kurang lebih untuk sekarang ini ya, lo bisa dapetin 300 tuh dia 12 jam kerja. Nah kalau gue cuma di yang 10 jam ya di situ lah 250-an ya kurang lebih. Right, kemana nih, kemana gue nggak tahu mau kemana nih. Kalau gue belok situ kiri 3rd Avenue, ini kayaknya gue ke Haystack aja ya. Di Haystack nggak ada driver, tadi 3rd Avenue ada satu, jadi gue bakal urutan 2. Nah ini Haystack, sih 3rd Avenue udah hilang. So ini gue udah pilihan nih, bisa nih depannya gue belok lagi kalau gue mau 3rd Avenue atau gue mau Haystack. So masalah kali 3rd Avenue guys, ya itu kayak tadi gue rasa job di Benfleet. Ini ada lagi nih job, upcoming job Benfleet 1. Kalau di 3rd Avenue kemungkinan gede lu tuh bakal di KRM ke sana, dan ini gue mendingan cari amannya aja. Gue di Haystack aja nih. Gue tergoda nih mau ke nih toko nih, Bakers. Di sini biasa bakery gitu, kayak roti guys, masih fresh. Situ 3rd Avenue, 1 car needed. Gue beat harusnya gue dapet nih. Come on, give it to me. 1 car. See? Greenview. Gue tahu nih orang nih. Udah lama nggak dapat dia nih. Cuma nih guys, ke Rayleigh nih. 20 pound guys, kurang lebih 18-20 pound. Jadi baik lagi kan. Cuma kayak gini lah kan, ya lo mana mau tahu ya kan ada job di sini atau daerah sini kan. Kalau tadi gue langsung belok ke 3rd Avenue ya kan, istilahnya gue hemat ya kan, hemat bensin. Cuma ya itu deh bagian dari ini apa, kerjaan ini ya, ngitar lah. So ya asli di sini potholes lubang di jalan ya, ini deh terkenal banget nih apa di sini tuh selalu diomongin. Karena nah ini kita untuk bawa mobil kita harus bayar pajak ya kan. Nah pajak itu buat ini jalan, mereka buat jalan ya kan, perbaiki. Nah kita
udah bayar pajak, ada MOT-nya segala, tapi jalannya tuh nggak layak, ya kan? Ini banyak nih pothole lagi, lubang tuh di mana-mana. Nah di sini sebenarnya kalau lo mobil lo ban pelek rusak karena lubang di jalan, lo tuh bisa komplain dan dapetin uang lo hasil, yaitu kalau harus ganti pelek atau perbaiki, ya kan, beli ban baru, lo tuh bisa klaim itu ke council. Banyak orang yang ya buat itu, cuma banyak juga yang nggak peduli, mau saya untuk prosesnya gitu, ngejalanin prosesnya, nggak langsung ya ini, nggak segampang itu, ya kan. Cuma bisa kalau lo mau gitu loh. Waktu itu mobil taksi pertama gue, pelek gue ini guys retak. Nah itu gue bisa, cuma lah gue perbaiki ya, gue cuma bayar 40-50 pound, dilas lagi. Alright then guys, sambung nanti lagi ngoceh-ngocehnya. Ini gue mau ke Riley dulu nih, Riley. Nanti gue update lah setelah itu, atau nanti we'll see guys, we'll see. Alright guys, lihat nih gue yang paling atas tuh Battles Bridge ya, Battles Bridge. Gue dapet nih job nih dari Hadley. So ini daerah mana nih? Ini nih Turkish restoran nih. Tas. Tadi gua antar nih anak muda cowok kerja di sini deh, orang Turki Bulgaria. So gue dulu pada tinggal daerah sini ya, desa kecil ke arah sana nih, ke arah sana, West Hanningfield. Desa kecil banget dan ya, bagus, daerah tenang dan sunyi seperti kalian lihat nih. Deket ke Chelmsford ini, yang kemarin gue bilang gue biasa Chelmsford 15 menitan dari tempat gue tinggal sini. Ini biasa nih jalan ini gue nih tiap hari pergi kerja, pulang kerja, karena ini ke arah ya South End ini. Kalau ke sana arah Chelmsford, ya jam 10:47 ya. Tadi dari Morrisons lumayan nih, 8 miles, kurang lebih 15 kiloan ya, 14 kilo kali ya, lumayan jauh ya. Dan tadi itu 23 pound, dikasih pas 23 pound, nggak ada tip, nggak apa-apa. So jam 10:47 guys, 10:47 mau jam 11 ya. Ini gue balik ke Canvey udah pasti jam 11 lah. Jadi ini mah hitung aja jam 11 ini, jam 11. Dan gue di 131. Ya minimal jam 12 150 lagi lah. Di sini kalau kalian ngikutin ini sehari ini ya, paling enggak udah tahu lah, dapat gambaran ya. Kayak gue bilang, kalau gue udah di ya minimal 150 jam 12 itu tuh udah guarantee 200 for a day at least. Ini paling 15 menitan, ini 20 menit balik ke Canvey, 20 menit lah, lumayan ini. Ya ini bring back ya memori aja nih, asli tiap hari selama 3 bulan guys gue ini jalan. Dan desa kecil banget, bagus sih, cuma itu lo emang harus punya mobil ya, harus punya mobil. 10 menit lagi sampai gue di Canvey.
Right, nanti gue update lagi ya jam 12-an paling. Jam 12-an. See you later. Alright. Lihat nih, gue di Central ya. Urutan 1. Barusan tuh. Nggak ada yang di 3rd Avenue guys. Oh look here. There's job coming at least. But ya, lihat di jam 11.35 ya. Gue nunggu udah lumayan nih guys, ada 15-20 menit di sini nih. Look, 3rd Avenue. Let me just bid on that. Ini Central juga, kemungkinan juga nggak bakal dapet. Masa gue takut di 3rd Avenue itu, gue bakal dikirim ke apa? Morris, Benfleet. Oh bloody hell. See guys, gue going to Benfleet. Masalahnya mereka lagi perbaiki jalan nih, jembatan sebelum stasiun, dan mereka itu temporary lights ya, jadi ganti-gantian. Gue bilang kayak jelasin kemarin ya, makanya kalau mereka pakai temporary lights jadi cuma satu jalur tuh, kita yang ganti-gantian. Gue tadi ngeliat tuh trafficnya udah lumayan panjang gitu loh. Ini kesana lagi. Ini ada pilihan sih, kita bisa lewat jalan Canvey Way itu yang jauh sedikit sih, nggak beda jauh, cuma ya mudah-mudahan aja sih gue nggak dapet job di sana. Nah teman gue si Chris, dia di Benfleet, dia nggak mau kesini karena jalan utama nih keluar Canvey Somnus Avenue ya ke arah stasiun juga ada polisi lagi cek gitu. Sini polisi mereka kayak di Indonesia rasial aja, mereka sebelah udah ada petugas tuh, satu ada yang pakai kamera, ada satu cuma ngelihat mobil, ya nggak tahu apa yang mereka cari ya, cuma pasti ada lah. Kayak contoh waktu itu polisi lihat kaca film gue tuh ilegal ya kan, gue di stopin gitu, jadi mereka tahu apa yang mereka cari. Jadi ya gue udah 2 kali sih lewatin situ, 4 kali malah kalau mau itu bolak-balik. Dan ya itu gue nggak ada di stopin, cuma polisi juga kalau taksi mereka nggak begitu itu ya, nggak begitu peduli karena mereka tahu ya kita kan dari council udah dicek ya kan. Anet, tadi gue ada dapat 1 job ya, stasiun doang. Jadi kalau mau update guys, setelah terakhir gue update itu kayaknya 1.30 sekian, masih di 1.30an juga guys. Gue cuma lakuin 1 job 5 pound, jadi sekarang tuh jam 11.38, 11.40, dan gue di 1.36. Dan guys, jemput Anet, dan kita ke Benfleet. Right, see you later. Oke guys, ya job dan itu Benfleet. Gue akhirnya lewat Canvey Way. Nah ini Canvey Way guys ya, ini mau ke Canvey. Ini 1 dari 2 akses untuk ke Canvey Island. Nah ini nih udah ini cuma masing-masing 1 jalur ya sampai Somnus Avenue. Inilah jalan inilah yang kemarin gue bilang tuh yang ada pemakaman. Gue stuck di sini karena itu tuh mobil jenazahnya tuh, kereta jenazahnya tuh pelan banget. Dan hari itu juga guys, gue baru ingat hari itu juga. Jadi yang pertama kali itu gue stuck sama yang kereta kuda guys, yang jalannya cuma 7-8 miles per jam. Nggak lama setelah itu guys, gue dapet job lagi yang ke arah ya lewatin ini Canvey Way ini nih. Gue stuck lagi guys di belakang mobil jenazah, cuma kali ini mobil jenazah, jadi kecepatannya waktu itu 20-25 miles per jam lah, masih jauh mendingan ya, nggak begitu lama. Cuma itu yang kuda itu tuh yang gue tuh yang stuck di sini tuh lama banget. Ya inilah Canvey Way ini nih ya, kalau gue mau nebak ada kali 3 kiloan panjangnya, jadi nggak ada lampu merah, nggak ada apa-apa sampai nanti yang ya itu yang lingkaran roundabout yang gede itu tuh. Kalau kita ke kiri dari sini itu ke stasiun, kita lurus itu udah Canvey itu. Kalau ke kanan ke arah ya Canvey juga, cuma ke Canvey daerah yang retail park. Inilah nih Canvey. Jadi di sini ini jalan nih guys, karena cuma 1 jalur masing-masing ya kan. Jadi kalau ada mobil mogok atau ada kecelakaan, udah guys, that's it.
That is it. Udah nggak bergerak, udah sampai ke Canvey itu pusat kota udah nggak bergerak guys. Gue satu kali dapet job ya, gue jemput di rumah sakit Basildon, balik ke Canvey guys. Kecelakaannya bukan di jalan ini guys, kecelakaannya tuh di Third Avenue nih nggak jauh dari roundabout. Dan itu lalu lintas trafficnya sampai ke Pitsy, sampai ke Basildon. Pokoknya gue dari Basildon balik ke Canvey itu yang ada 2 jam kali guys. Itu pun gue nggak lewatin di jalan nih, gue lewat Benfleet karena pikir lebih cepat. Asli itu yang paling lama gue stuck di macet. Saya ini apa tadi udah lewat ya, ada welcome papan selamat datang gitu loh, Canvey Island. Papannya sih nggak gede, kayak tadi pas udah lewat ya, lewat jembatan. Ya iya ada nih 3 kiloan ini, mungkin lebih kali. Tapi gue nggak mau ambil kesempatan aja guys. Nah masalahnya biasanya gue lewat Benfleet ya kalau mau balik lagi ke Canvey, cuma karena mereka lagi perbaikin lobang itu yang pas jembatan gue bilang tadi sebelum stasiun, dan gue nggak mau di Benfleet Hadley ya, gue balik lagi lewat Canvey nih. Untungnya gue nggak dikasih job. Nah sekalian update nih, jam 11.59, jam 12. Jadi sejak dari yang Turkish restoran itu tuh yang 23 pound, gue cuma dapat 2 job guys. Satu itu tadi yang 5 pound job, sama yang ini nih, ini ke Benfleet tadi 12 pound sekian. Jadi total ini sekarang gue udah 148 guys, 148 sekian. Ini sebelah kanan Sport Center, ini Somnus Avenue, ini jalan Somnus Avenue. Nah di sini tadi ada polisi 2 nih jaga nih sebelah nih, rahasia. Tadi gue bilang nih jalan ini, makanya temen gue Chris nggak mau kesini. Bannya dia harus diganti. Jadi gue mau ambil resiko. Plus dia juga bakal pulang cepet jam 2 jam lagi deh kerja. Nah ini Somnus Avenue nih. Oh look, car needed Benfleet 4. Kemungkinan kasih ke gue nih. Gue mau cuekin aja udah. Gue barusan dari Benfleet nih. Harusnya gue tunggu lama di sana, gue bakal dapat nih job nih. Cuma gue dari sini ya enggak. Ini nih pom bensin nih, waktu itu kecelakaan yang gue bilang itu di sini nih. Pom bensin sini nih. Dan lalu lintasnya buset sampai kemana-mana guys. Waktu itu polisi ngehandle-nya juga lambat banget. Ada kali 3 jam waktu itu. Right, nah ini udah balik nih, gue udah di Third Avenue, area Third Avenue nih. Gue mau langsung ke pusat kota aja, gue nggak mau ambil kesempatan nih. Kalau di sini bisa diping ke Benfleet atau Hadley, langsung aja nih. Nah di pusat kota cuma ada 3 taksi doang nungguin job, should be alright. So ya guys, gue bilang kan jam 12 paling enggak 1.50 ya, 1.40 1.50 lah. So ya harusnya sih ya 200 lagi nih hari ini, but ya we'll see, mudah-mudahan lebih. Oke guys, update lagi nanti, tahu jam 1 jam 2 kali ya, atau enggak ada yang something interesting. Alright guys, see you later. Alright guys. Alright guys, jam 1:48 menit guys, mau jam 2 ya. Ini gue dapet job nih ke stasiun, but guess what guys, just got to 200 guys. Jam 1:48 nih, 204 sama ini job ke stasiun 6 pound sekian, 210 guys. So ya tadi last update tadi guys, gue tuh di jam 12 148 ya, yang gue bilangnya 150 lah hitung-hitung. Nah itu jam 12 itu. Sorry guys, ya, so kurang lebih nggak ada 2 jam guys, nggak ada 2 jam. Gue
50 pound lebih guys. Dapat orang Jewish mau ke stasiun. Satu yang gue bingung sama orang Jewish ya, mereka tuh kalau lihat kan mereka pakai pakaiannya cuma itu aja tuh, hitam putih ya kan. Cuma biasanya kalau gue dapet job mereka kayak ke bandara atau kemana tuh, itu koper ya guys yang banyak aja lah. Bawaannya mereka selalu banyak. Gue bingung apa bajunya yang itu tapi ada berapa pak gitu loh. Berarti ya mereka selalu bawaannya banyak banget dan berat sekali. Alright guys, update selanjutnya nanti ini jam 2 ya, jam 3 kali ya. See you all later. Right guys, another update guys. Jam 3:02. Nggak banyak driver yang online nih ya. Nah gue di stasiun nih dapet job tadi dari Benfield ke stasiun. Gue tadi sebelumnya gue dari Kenfield ke sini nih stasiun, dikasih lagi picking up Benfield, kembali lagi nih ke stasiun nih. So ya jam 3 guys, jam 3 and tadadang 242 and 50p 242 ya 7 pound sekian, 7 pound 50 sen lagi 250. Nah ini gue balik lagi ke Kenfi ya. Nih Kenfi gue harusnya cuma gue doang nih yang di 3rd Avenue. Pokoknya pas lewat jembatan itu tadi itu kayak perbatasan ya. Kalau di sana tuh daerahnya stasiun, ini gue udah di 3rd Avenue. So gue mau di sini aja nih. Nah biasanya begini nih ya, gue kalau udah di sini nih ya, kalau maksudnya udah jam-jam segini, ini jam 3 kan ya, jam 3 dan gue udah istilahnya target udah ya kan, ya udah gue di stasiun aja nih, di stasiun lagi 3rd Avenue nih. Kalaupun gue dikasih job Benfleet atau Hadley ya nggak apa-apa lah, last one ya, sekalian pulang dapat job di sana. Kalau hoki ya ke South End ya, kurang lebih satu lagi. Cuma kalau dia sibuk lagi ya gue bakal tunggu sampai jam 4 ya, nambah dikit. Oh ini nih LD jam 4 one way, lama. Nah ini nih next on the list nih buat LD gue nih, kalau gue mau nih, ini LD udah punya gue nih, cuma jam 4 guys. Set deh, ini jam 3 mesti nunggu 1 jam lagi. Terus itu LD juga gue nggak tahu mau kemana. Itulah nggak adilnya nih ya sama office ya. Mereka nggak kasih tahu guys, itu LD lo mau kemana. Sampai ya ini kalau gue bid, kalau gue mau udah pasti punya gue. Nanti dikasih tahu. Nah kalau misalnya gue putuskan gue nggak mau, taruhlah ke Heathrow ya kan, terlalu jauh aja kan, gue nggak mau. Nah gue bakal di ban guys untuk the next 5 LD. Ya gue nggak bisa ngebit, nggak adil aja sih buat gue kayak ini nih kan. Kalau gue tahu mau kemana ya mungkin ya kan. So itulah nih gue nggak akan bid, gue nggak mau, gue mau pulang. Itulah gue nggak peduli lah. Kalau dulu guys, dulu waktu awal tahun pertama aja tuh, gue tuh yang seminggu tuh bisa 2-3 kali guys long distance LD airport run. Sekarang sih gue udah nggak worth it, mendingan sini aja lah, udah paling bagus, paling enak nih di Kenfi aja. Job kecil-kecil yang penting lanjut non-stop, itu yang udah paling bagus. Potholes guys, potholes. Jadi tadi tuh guys yang dari jam 12 banyak, jam 12 gue cuma 1.50 ya. Dan ini udah ya jam 12 dan ini mau 1.50, kurang lebih ya 3 jam ini ya. Cepet. Itu kalau normal mau saya ya sibuk lah 3 jam ya cepet. Cuma kalau enggak iyalah 1 jam 15 pound 20 pound maksimal guys. Lo bener kalau lagi sepi-sepinya tuh ya bisa 10 pound malah 1 jam, mau 1 jam. Maka ini gue udah bilang ya sebelumnya, bulan ini awal tahun ini nggak nyangka aja ya bisa sesibuk ini gitu loh.
Kayak tahun lalu aja buset ya guys, mau 150 aja susah banget. Gue inget banget awal tahun lalu tuh yang buset ya, kayak kebanyakan nunggunya lah. Kebanyakan nunggunya. Ya, so good, thank you. Urutan kedua gue nih, cuma di Canvi nih cuma ada 2 doang yang lagi nunggu taksi nih. 1 stasiun, 2 di sini, 3. 2, 4, 6 doang nih yang lagi available. 1 di Lee, 1 di South End, 1 long run, long distance, nggak tahu di mana. So, di 247 nih guys, 247.90. 1 jam lagi. Kelihatannya sih agak sepi nih, udah sepi nih. Ya nggak ada jam nih. Oh, udah cukup sih. Mau pulang juga nggak apa-apa ya, jam 3 lewat 16. 3 lewat 16. Jadi ini gue nggak berapa lama. Taruh jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 jam sekian guys. 8 jam sekian, 250. Well then, kita lihat nih 5-10 menit kalau nggak dapet job. Oh ini clear one udah nih gue nih. Oh bloody hell guys. Gue nggak lihat di bid screen, ya lihat nih upcoming job nih. Bloody hell, ini yang lagi nunggu job nih. So ya, harusnya bakal dapet job nih gue nih, nggak lama lagi. Oopsie daisy. We'll see then guys, gimana gue nggak dapet stasiun apa, gue udah pulang aja lah. Pulang. Right, see you later guys. 15 menit kemudian. Nah ini gue dapet job nih ke stasiun. Cuma habis tadi gue selesaiin itu job ya, cuma 5 pound sekian. Cuma gue doang nih guys yang lagi nunggu job nih di Canvey Island. Inilah ya godaan ya untuk tinggal, karena baru jam 3 lewat. Kelihatan sepi sih udah nih. Ini pusat kota guys ya, pusat kota kan. Gue nih 1 taksi doang nunggu. Lay-by ini tempat nunggu taksi. Kelihatan sepi aja deh. Ya libur sekolah juga sih, jadi emang sepi. Setengah-setengah gue. Gue udah bilang gue pelin-pelan guys. Kalau gue nggak langsung dapet job di stasiun, gue pulang. Kalau dapet job, kita lanjut. Ini mau jemput Luke ini. Luke. Stasiun ini ya kurang lebih 9 pound lah. 9 pound. Right then. See you guys in about 10 minutes. Right guys, stasiun nih. Di stasiun 9 pound 20 sen. Nah ini gue niatnya cabut aja nih. Walaupun nggak banyak yang online. Mari kita cepat-cepat. Pas merah lagi. Right. Sebelum dikasih job, let's take a screenshot and langsung lock off udah. Come on. Lah ngambil screenshot kelamaan nih. Dan lock off. Yes. That's it guys. Sukses. Kita lock off. Jam 3 lewat 46. Dan kita pulang. Coba double check ya. Betul nggak nih gue ada double check berapa jam. Go, hey, people so slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 29 jam guys. 29 jam. Coba kita double check dengan handphone gue ini. Gue cuma 28. Inilah ya, kalau di sini 29, sini 28, jadi ada 1 yang gue nggak masukin ya kan. Coba hitung lagi. Ya, 28. Apa gue yang salah ngitung di sini nih?
Oke guys, ketemu sudah guys. Butuh waktu, jadi gua harus cek satu-satu guys, sesuai namanya. Dan memang betul, jadi 29 jobs guys, 29. Ada satu yang gue nggak mau masukin, itu 5 pound job sekian lah. So kamu dihitung total ini mau jam 4 nih ya. Gue sampai rumah ya kurang lebih ya 9 jam lah, 9 jam kerja ya. Gue akhirnya dapat 268,70 sen ya, 6 jutaan lagi ya, 6 jutaan sekian guys. It's not so bad ekspektasi ya iya 200, apalagi cuma 9 jam guys. So 9 jam kerja 6 juta ya, nggak selalu begini ya guys. Gue bilang tadi tahun lalu tuh yang sepinya ampun. Dan gue hasil belum makan gak seharian. Gue cuma makan kacang-kacangan doang. Dan gue gak sabar, tadi malam gue masak pasta. Bini gue suka pasta ya, gue bikin pasta, tuna pasta guys, spaghetti lah, nggak spaghetti ya, cuma gue pakai mie yang bukan spaghetti mie, jadi nggak tahu mau bilang apa lah, spaghetti apa enggak, gue nggak peduli. Cuma mie yang mie Jepang gitu, kayak udon gitu. Gue beli macem-macem sih. Buat ramen ada, nah gue mau coba nih yang noodle buat ramen. Enak aja guys, makan itu dibuat sausnya saus spaghetti. So gue gak sabar nih, sausnya sengaja gue bikin banyak, jadi tadi malam udah makan, jadi isinya buat 2 kali makan. Ini pulang nih, tinggal rebus aja tuh minyak, sausnya udah siap, udah deh makan. So ya guys, hari Kamis selesai sudah, jadi tinggal 1 hari lagi, 1 hari lagi Jumat, and ya happy days guys, tinggal Jumat doang nih. Setelah itu go off, setelah itu selesai sudah dah challenge buat minggu ini nih. Tadinya sih gue nggak begitu optimis ya bisa dapet, cuma kayaknya nih harusnya sih kita dapet nih guys, challenge-nya bisa dipenuhi, bahkan mungkin bisa lebih. So yeah, we'll see tomorrow, even like besok cuma 200 nggak ada masalah gitu loh. Cuma besok Jumat, tadinya Jumat tuh yang sibuk gitu, cuma sekarang udah nggak begitu ya. Cuma harusnya sih tetap masih bisa dapet ya 200. So ya, looking forward buat besok last day. Minggu ini gue tutup kerjanya karena challenge ini yang jauh lebih capek guys. Cuma ya gue ingat, gue bilang makasih lagi nih, thank you banget guys buat yang like, comment, dan subs gue nambah walaupun cuma 1-2 guys. Cuma itu udah cukup banget guys buat itu, buat gue senyum gitu loh, buat gue semangat paling enggak ya kan. Itu gue nggak mau lihat tuh minus aja subs gue tuh. Nggak enak aja ngeliatnya guys, bikin down. So ya, thank you again buat yang subs gue ya. Sekarang gue coba aktif lagi. Jadi untuk video ini paling nggak sampai minggu depan bakal gue upload. Pokoknya ya gue usahain ya, apalagi untuk minggu ini ya, karena gue udah janji tiap hari ya. Iya, tinggal besok aja, besok 1. Nah cuma untuk Sabtu nggak bakal ada guys, nggak ada video karena gue istirahat guys. Jadi besok the last one, dan nanti Minggu gue upload lagi. Dan ya nanti kalau udah mulai rame lagi ya, nonton udah mungkin ribuan, nanti lah bisa nanti kita ya live lagi ya. Buat yang lama-lama tahu, gue sempet ada live sambil gue narik ya. Waktu itu ada kali 2 jam tuh live tuh sambil gue narik jadinya. Ya sekalian juga kalian yang mau bertanya-tanya, gue bisa jawab di situ. So ya mudah-mudahan ya guys, karena ini kelihatannya nih positif walaupun view-nya nggak begitu banyak ya. Cuma banyak yang nonton video-video lama gue juga. Jadi ya iya, view-nya tambah banyak
karena video-video lama itu, makanya subsnya nambah juga. So ya deh guys, itu aja untuk hari ini, hari Kamis tanggal 19. And ya, jangan lupa guys, like, share, and subscribe. And I'll see you all in the next one, which is tomorrow. Bye-bye.